गाइस देख सकते हो इसका ये भाई सोल्ड हो गया है। हैप्पी बर्थडे 90%। ए बुढ़ा नगेन ए बाटे कोई ये शाउडा दे हमारे 90% के काट दे रे ओदा फाटा शाउडा धरा किसे बता ए चूतिया फाटा गाल मस्त आने दे घर बैठ ए दादा एक बार अबे चूतिया यार को धरा सिलकोल এই যে सिलकोल भेज गाड़ी बोलना देखले संजीत रे एटे खोल धरो once more ए आगे ना बाया सुदा এই যে তা কোন জায়গা নিচে রইছে এ হরে এমবি বাড়ি অল্প জায়গা ধরতে আয় অল্প জায়গা বাড়ি দিস না হ্যাঁ এনতে খুলে না বলি তো হ্যাঁ ওদে हैप्पी बर्थडे छक्का हैप्पी बर्थडे छक्का दे আমাদের দে बर्थडे टू यू ए छोड़ा দয়া করে দেখ কেক কেমন গায় লাগা দেখ দয়া করে কিছু দেখ দয়া করে কেউ কেক কেক করে বেশি করে এ আয় এই নতুন করে দেখলাম দিয়ে গই এ চাবি দে ভাই চল আমি দেখি এটা গান মস্তে নাই ভাই চাবি দেখো রইছে গাড়ি কোনে চার লোক গাড়ি দিবি না এ তোর ক্যামেরা কোন পোঙা মার দিচ্ছি আমি তো লাগানো হবে না আমি হবো এ ধাক্কা কই দিই দিই এ ভিডিও বানাতে তো এই যে আমি মনে নাই লাগা